Bitu kalong tabe. Bitu mall mo kaloho adi nga niya kan kap di. Abe ding ta ba. Hai kang lang be o. Abe nom ta po na hi. Chila. Che. Tu ni hejlai mall la hi. Kanawi na to ahin na. Ana view hete ong surprise ko bol diu he ama hi chila ya ama he sister no ko ma ka chi diu he ite kong lu thai diu ha cho chi tau te vi tu bazar mo khalo ho ading ani khat vlog involving he anal thai ahoy thei pen thong ale pasalang yan dala maya chiu ti nào po pumagi pa nga he oh nào po pumagi pa nga ngo kal tau te lim la ding mai ai pu yo chi te steps 1 step 2 anom sa ka hi po ve guys kyo hi ki vai la na kanao hi hong kha lo cha na hong za ki mo to na ki vai la na ti dam na ka ba mai kanao no na to na mo kha lo ji wa ka chi oi bo ve ide wa hele hong bol the he na shopping ti heaven ho nal zong nal thau nal long nal walo ti de ham yeah winter is coming now nom to ve ăn phô nghe dạ vâng chị hỏi nam mô không phải cần là lút ta đi sunga cộng ha size neo pen na kiti abang ya lanu le dan sa katen 7 feet bang ya chihi alim fet la ima chai pon wang kurta type na kurti yo chihang kite de he ke ya dinga iti mo thai phát tao con chừng thai đồ Hamba here. Kasi alin na hong thai do tang ni nga. Finally we met. What? Fuck ta kan ka.